बाप रे बाप केते जोर फुटुची। गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आमर सकाळ बे स्टार्ट हे रोटी स्टार्ट माछ फुटुची गजमुग मु खाऊची बे पनीर कुआडे गला तुम तो बहुत इबो पका कंडे एमनी करी कोन देखि असना मसना कर दी आ कोन कर जो पेटसी पारिया कि कोन किछ नै एमती की करंदी एमती के पड़े या कौन बोल दे सब काली सब सुखी थिला वर्षा है जो हम अधार नहीं आसी सब ओदा ये ठीक न आइले ये रही सब आउट के पड़ सब आमर ए बड़ माछ आनी से सरी जा चूना माछ पुणी आनिके भाजी बेसर टिके हम आउ कौन कौन करवा देखिए कौन कर कंडे रागी जा तू तो जाऊँ सबुदिन सियाड़े ट्यूशन ना तू सियाड़े जाकि आनी पारू सबुदिन कहूँ निजे आणुनी तार कुलकुल पाउडर दरकार मार्केट आड़े ट्यूशन जाऊँगी सियाड़ू नहीं कि आसुनी कौन खाऊ बापुनी कंडे से घरे कौन कर के महिला मो गुन्नू को मो बाबू को के महिला भैया को के महिला मो भैया को भाई महिला मो भैया को भाई महिला के महिला मो धनु को के महिला कइलु के महिला जा सो पड़े हमर सो पड़े गाधु कर आज गाधु कर दो बेटा आज गाधु कर दो बेटा आज गाधु कर दो आज गाधु कर दो के बापुनी माइला बापुनी काय बापुनी देखी पड़ला बाबू के लोग कौन हिला मो भैया कौन हिला मो भैया मो दोनों कौन छोइदा सपोर्ट देंगे वो बेडशीट को क्या बाबू उठ बेडशीट को क्या बेडशीट पर इतना आगे कोनु बाबू उठ जा बेडशीट को क्या उठ जा गुड गुड बढ़िया गुड एबे माछ भजा सरीगला माछ मुंडटा थी ना ताको मुझे कोबी पकईकि एबे छिंचड़ा करदेवी आ बाकी चूना माछ बेसर हम डाली हम देखो आ कौन हो
ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଟିକେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗୋଳିକି ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ପାଣିରେ ଟିକେ ପକେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳିକି ଦେଲେ ସେ ମସଲାଟା ପୁରା ଫିଟିଯାଏ, ରୋଷେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସେ। ମୋ ପୁଅର ଝିଅର ପୁରା ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କୁହେ ସେ କରିବା ପାଇଁ, କରନ୍ତି। ଏକରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ଟାଇମ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ ହୁଏ, ଦୁଇରେ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ବି କିଛି, ଘରର କିଛି କାମ କରିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖନ୍ତି ବି। ବାଥରୁମ୍ରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ମୋ ବାବୁକୁ ଗାଧୁ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ। ଆରେ ବାବୁ ଗାଧେଇଲା? ହଁ ମୋ ଗୁନୁ ଗାଧଉଛି। ଆସିଲା ତାର ଏବେ ଚାଲିଛି ୱାସ୍, ପୋଛା ହବନି ନା। ଓହୋ ହୋ 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 ହୋ, କରେଣ୍ଟଟା କଟିଗଲା। କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ନା ଫ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁନୁ ଗାଧୁ କରିଦେଲୁ? ଓହୋ, ଆରେ ଇଏ କଣ ଯେ ଗୁନୁ, ଆରେ ଗୁନୁ ଇଏ କଣ ଯେ? ଓହୋ ହୋ ହୋ, ଆରେ ଧରକ ରାଉରକେଲା ବାବା ଗାଧୁ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାବା କାହାନ୍ତି? ବଡ଼ ବାବା କାହାନ୍ତି? ଗୁନୁ ଓହୋ ହୋ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଯେ ସେ ଶୁଖିବନି ମନକୁ, ସେ କ'ଣ ହଉଛି ଗୁନୁ? ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଚୁନା ମାଛ ବେସର ହେଇଗଲା, କୋବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା, ଡାଲି, ଭାତ, ଆମ୍ବ, ବାସ୍ ରେଡ଼ି। ଆଜି ଆମର ଖାଇବା ବି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଗଲା। ଆମେ ଏଥର ରହୁଛୁ। ଯଦି ଆଜି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।